Bonjour, 안녕하세요. 오늘도 관광 통역 안내사, 프랑스어로 면접 가이드 이어서 진행하도록 하겠습니다. 자, 오늘은 19번째 시간, 한국어 버전과 프랑스어 버전을 살펴보도록 할게요. 첫 번째 질문입니다. PLZ에 대해서 말하시오. 자, PLZ는 평화생명지대, 피스 라이프 존의 약자입니다. 북한과 남한 사이를 가로지르는 38선 주변에 비무장지대가 있습니다. 비무장지대는 반세기 동안 접근 제한 구역이었기 때문에 야생동물과 생태계가 잘 보존되어 있습니다. 그 천연 자원들이 새로운 관광지인 평화생명지대로 개발되었습니다. 방문객들은 특별한 관광 코스를 따라 평화생명지대를 둘러볼 수 있습니다. 비무장지대는 방문객들에게 전쟁의 비극을 떠올리게 하는 반면에 평화생명지대는 오염되지 않는 자연 환경에 더 초점을 두고 있습니다. 관광객들은 평화생명지대를 방문할 때 남한과 북한 사이에 새로운 평화가 오기를 희망합니다. PLZ est l'abréviation de Peace Life Zone, c'est-à-dire la zone de vie et de paix. Entre la Corée du Nord et la Corée du Sud s'étend la ligne du 38e parallèle, le long de laquelle se trouve une zone démilitarisée. Comme cette zone a été interdite d'accès pendant plus d'un demi-siècle, la faune et les écosystèmes y sont restés bien préservés. Ces ressources naturelles ont été aménagées pour créer un nouveau site touristique appelé la zone de vie et de paix PLZ. Les visiteurs peuvent découvrir la PLZ en suivant un parcours touristique spécial, alors que la zone démilitarisée rappelle la tragédie de la guerre. La PLZ met davantage l'accent sur la pureté de la nature préservée. En visitant la zone de vie et de paix, les touristes expriment l'espoir qu'une nouvelle ère de paix s'installe entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. 판문점이란 어떤 곳이며 JS의 의미는 판문점은 원래 남한과 북한 사이의 경계에 위치한 널문리라는 고 불리는 작은 마을이었습니다. 1953년 6.25 전쟁 휴전 협정이 그곳에서 맺어졌습니다. 그 후에 그 마을의 공식 이름은 JSA가 되었으며 그것은 공동경비구역을 의미합니다. 공동경비구역에서는 남과 북의 군인들이 얼굴을 마주보고 서 있습니다. 1976년 도끼 만행 사건 이후 낮은 콘크리트단이 그들 사이의 경계로 사용됩니다. 여러 개의 건물이 있는데 그곳에서 북한이 남한이나 유엔 사령부와 회담을 합니다. 판문점 JSA, GSA. Panmunjom était à l'origine un petit village appelé Dolmunli, situé à la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est là qu'a été signé en 1953 l'accord d'armistice mettant fin à la guerre de Corée. Par la suite, le nom officiel du village est devenu JSA, JSA, ce qui signifie Zone de sécurité commune, Joint Security Area. Dans cette zone, les soldats du Nord et du Sud se tiennent face à face. Depuis l'incident de la Hache en 1976, une faible bordure de béton marque la ligne de séparation entre eux. On y trouve plusieurs bâtiments où la Corée du Nord tient des réunions avec la Corée du Sud ou avec le commandement des Nations Unies. 태극기에 대해 설명하시오. 태극기는 한국의 국기입니다. 태극기는 세계에서 가장 상징적인 깃발로 여겨집니다. 흰색 바탕은 순결을 나타냅니다. 중앙의 원은 파란 부분과 빨간 부분이 있는데 그것은 각각 음과 양을 상징합니다. 동양 철학에 따르면 그들은 음과 양, 남자와 여자, 하늘과 땅, 빛과 어둠을 나타내는 두 가지 우주의 힘입니다. 음과 양의 조화는 우주의 원리를 유지합니다. 태극기의 모퉁이에는 네 종류의 세 줄로 된 문양들이 있습니다. 건곤, 감, 리인데 각각 하늘, 땅, 물, 불을 상징합니다. 2002년 월드컵이 성공적으로 개최된 이후 태극기는 전 세계 사람들에게 친숙해졌습니다. Le 태극기. Le 태극기 est le drapeau national de la Corée du Sud. Il est considéré comme l'un des drapeaux les plus symboliques au monde. Le fond blanc représente la pureté. Au centre, le cercle est composé d'une partie bleue et d'une partie rouge qui symbolisent respectivement le yin et le yang. Selon la philosophie orientale, le yin et le yang représentent deux forces cosmiques opposées, le masculin et le féminin, le ciel et la terre, la lumière et l'obscurité. L'harmonie entre le yin et le yang maintient l'équilibre de l'univers. Aux quatre coins du drapeau, on trouve quatre trigrammes composés de trois lignes et sont appelés Kongon Kambi et symbolisent respectivement le ciel, la terre, et l'eau et le feu.
Depuis la Coupe du Monde de 2002, organisée avec succès en Corée du Sud, le 태극기 est devenu familier et emblématique dans le monde entier. 무궁화가 어떻게 한국의 국화가 되었나? 무궁화는 아름다움과 강인함의 꽃으로 알려졌습니다. 기록에 따르면 고조선 시대부터 한반도에는 무궁화가 많았던 것으로 추정됩니다. 이날부터 무궁화는 한국인들에게 사랑을 받아서 자연스럽게 한국의 국화가 되었습니다. 이 영원함, 오타입니다. 과 인내는 불운한 역사와 모든 좋지 않은 환경을 이겨낸 한국 민족의 정신과 연관되어 있습니다. 무궁이라는 단어는 영원함을 의미합니다. 무궁화는 7에서 10월까지 100일 동안 꽃을 피웁니다. 어떤 꽃들이 지고 나면 다른 꽃들이 꽃을 피웁니다. 그런 식으로 꽃들은 차례로 계속해서 꽃을 피웁니다. 무궁화는 일본의 통치하에 경시되었습니다. 하지만 한국의 조상들은 그것을 지키려고 온갖 노력을 다하였습니다. L'hibiscus syriacus appelé mugunghwa en coréen est une fleur célèbre pour sa beauté, sa grâce et sa résistance exceptionnelle. D'après les sources historiques, le mugunghwa poussait déjà abondamment sur la péninsule coréenne depuis l'époque de Gojoseon, l'un des premiers royaumes de Corée. Depuis des siècles, cette fleur est profondément aimée du peuple coréen et c'est ainsi qu'elle est devenue le symbole floral national de la Corée. Sa persévérance et sa vitalité sont souvent perçues comme le reflet de l'esprit du peuple coréen, capable de surmonter les épreuves de l'histoire et les difficultés du destin. Le mot Mugung signifie éternité ou immortalité, exprimant l'idée d'une vie qui se renouvelle sans fin. Le mugunghwa fleurit pendant environ 100 jours, de juillet à octobre. Lorsque certaines fleurs se fanent, d'autres éclosent aussitôt, créant une succession ininterrompue de floraisons, symbole de continuité et d'endurance. Sous la domination japonaise, le mugunghwa fut méprisé et délaissé. Pourtant, les ancêtres coréens s'efforcèrent de le protéger et de le préserver, voyant en lui l'incarnation de leur identité nationale, de leur dignité et de leur espoir indestructible. 한글에 대해 이야기하시오. 한국인들의 문맹률은 1%도 안 됩니다. 그것은 한국 사람들이 한글을 사용하기 때문입니다. 한글은 과학적이고 배우기가 쉽습니다. 옛날에 한국은 글자가 없었습니다. 한자라 불리는 중국의 글자가 사용되었지만 그것은 평민들이 배우기 어려운 글자였습니다. 그래서 그들 대부분은 문맹이었고 편지 한 장조차 쓸 수 없었습니다. 조선 제4대 임금 그들을 안타깝게 여겨서 1444년 훈민정음을 창제하였습니다. 그는 혀, 목구멍과 입술 같은 좋은 기관의 모양에 근거하여 글자를 만들었습니다. 한글은 19개의 자음과 21개의 모음이 있습니다. 한글은 독창적이고 놀라운 표현 문자입니다. 당신이 어떤 소리를 들으면 그것을 한글로 직접 쓸 수 있습니다. 외국의 전문가들은 한글이야말로 세계에서 가장 과학적인 표기 체계라고 말합니다. 한글의 자음과 모음의 개수를 말할 때 기본자 24자인지 겹자음과 겹모음을 포함한 40자인지 자음 19개, 모음 21개 혼란을 일으킬 수 있습니다. 그러나 겹자음으로 불리는 글자들이 하나의 음운, 즉 말의 뜻을 구별하여 주는 소리의 가장 작은 단위이므로 한글 자음과 모음의 수를 40개로 정리하는 것이 더 정확한 표현입니다. 한글 Le taux d'analphabétisme en coréen du Sud est inférieur à 1%. Cela s'explique par le fait que les Coréens utilisent le Hangul, un système d'écriture scientifique et facile à apprendre. Autrefois, la Corée ne possédait pas son propre alphabet. On utilisait les caractères chinois appelés Hanja, mais ils étaient trop complexes pour le peuple, qui dans sa majorité ne savait ni lire ni écrire. Le quatrième roi de la dynastie Joseon, Sejong le Grand, ému par cette situation, créa en 1443 le Hunminjeongeum, l'ancêtre du Hangul. Il conçut les lettres en s'inspirant de la forme des organes de la parole, tels que la langue, le palais et les lèvres. Le Hangul est composé de 19 consonnes et 21 voyelles. C'est un système d'écriture phonétique original et remarquable, car chaque son entendu peut être transcrit directement en Hangul. De nombreux linguistes étrangers affirment d'ailleurs que le Hangul est le système d'écriture le plus scientifique au monde. Lorsqu'on parle du nombre de consonnes et de voyelles du Hangul, il peut y avoir une certaine confusion. Certains considèrent qu'il comporte 24 lettres de base, tandis que d'autres comptent également les consonnes et voyelles doubles, pour un total de 40 lettres, 19 consonnes et 21 voyelles. Cependant, comme ces consonnes et voyelles doubles représentent chacune
une unité phonologique distincte, c'est-à-dire le plus petit son qui permet de distinguer le sens d'un mot. Il est plus exact de dire que le 한글 compte 40 signes. 한옥의 장점은 무엇인가? 한옥은 한국의 전통 가옥입니다. 한옥은 뚜렷한 사계절이 있기 때문에 한옥은 난방과 냉방에 모두 대비하여 있습니다. 여기 온돌이라 불리는 과학적인 시스템이 있습니다. 그것은 유명한 한국의 방바닥 아래에 있는 난방 시스템입니다. 방바닥 아래에는 달구어지도록 되어 있는 돌로 된 층이 있습니다. 부엌에 있는 아궁이로부터 열기가 나와 통로를 통해 전달됩니다. 돌이 데워지면 바닥이 따뜻해지고 방 안의 공기도 따뜻해집니다. 한옥의 건축 재료는 모두 자연에서 온 것입니다. 그것들은 자연에서 바로 얻은 흙, 돌, 나무와 종이입니다. 나무가 한옥을 짓는 데 사용될 때는 나무의 자연적인 굴곡이 남아있는 경우가 흔합니다. 유리와 플라스틱 대신 한국 전통 한지가 창문과 문에서 사용됩니다. 한지는 보온과 통풍에 좋기 때문에 방을 겨울에는 따뜻하게, 여름에는 시원하게 유지시켜 줍니다. Les avantages dans le hanok. Le hanok est la maison traditionnelle coréenne. Comme la Corée connaît 4 saisons bien distinctes, le hanok a été conçu pour faire face à la fois au froid de l'hiver et à la chaleur de l'été. Il existe dans ces maisons un système de chauffage continu appelé ondol, typiquement coréen. Il s'agit d'un système de chauffage par le sol installé sur la pièce principale. Sous le plancher, on trouve une couche de pierres qui sont chauffées par la chaleur provenant du four situé dans la cuisine. La chaleur circule à travers des conduits réchauffant les pierres, le sol, puis l'air ambiant de la pièce. Les matériaux utilisés pour la construction du hanok proviennent tous de la nature, la terre, la pierre, le bois et le papier. Lorsqu'on utilise le bois pour construire un anneau, ces courbes naturelles sont souvent conservées afin de respecter l'harmonie avec la nature. Au lieu de verre ou de plastique, les fenêtres et les portes sont recouvertes de hanji, le papier traditionnel coréen. Ce papier offre une excellente isolation thermique et une bonne aération, permettant ainsi de garder la maison chaude en hiver et fraîche en été. 용인민속촌과 안동 하회마을은 어떻게 다른가요? 용인민속촌은 각 지방에 남아있던 조선시대의 가옥들을 옮겨와서 조성한 마을로 지방별 다양한 가옥과 전시물을 볼 수 있습니다. 따라서 현재는 비어있지만 사람이 실제 살았던 가옥들을 둘러보면서 조선시대 백성들의 다양한 삶을 경험할 수 있습니다. 반면에 한국의 유네스코 세계유산인 안동 하회마을은 실제 주민들이 살고 있는 자연마을입니다. 마을 전체의 건축물이 자연과 더불어 조화롭게 배치되어 있으며 조선시대의 유교 문화와 전통놀이, 세시풍속, 전통 관홍상제 등 살아있는 무형 유산들이 세대를 이어 그대로 전승되고 있다는 점에서 세계적인 가치를 지니고 있습니다. Les villages folkloriques de Yangdong, Yongin et le village de Hawaii à Andong. En revanche, le village de Hawaii à Andong. 자, 여기서부터 하겠습니다. Le village folklorique de Yongin est un lieu créé en rassemblant et en reconstruisant des maisons traditionnelles de la période Joseon provenant de différentes régions de Corée. On peut y observer une grande variété d'habitations régionales ainsi que divers objets d'exposition. Bien que ces maisons soient aujourd'hui inoccupées, elles ont réellement été habitées autrefois, ce qui permet aux visiteurs de découvrir et d'expérimenter la vie quotidienne du peuple coréen à l'époque Joseon. En revanche, le village de Hae à Andong, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un village vivant où des habitants résident encore aujourd'hui. L'ensemble architectural du village est harmonieusement intégré dans la nature et il conserve les valeurs culturelles du confucianisme de l'époque Joseon. On y perpétue encore les jeux traditionnels, les coutumes saisonnières, ainsi que les cérémonies de la vie, naissance, mariage, funérailles et rites ancestraux, ce qui en fait un patrimoine immatériel vivant d'une valeur universelle exceptionnelle. 자, 오늘 준비한 자료는 여기까지입니다. 좋은 하루 보내세요. Au revoir.